Dura 34 minutos. Lo vamos a ver todo, ya os lo digo ahora. Lo vamos a ver todo. Probablemente nos saltemos algunas partes o algo así, no lo sé. ¿De dónde he sacado que solo en Play 5? No, no, no. O sea, no solo sale en Play 5. Sale en Play 5 en febrero. Para las otras plataformas, en teoría, va a salir en abril. Por lo que han comentado. ¿No? Digo la fecha de salida. No, no. Ni de Flies. ¿No? Hostia, pues creo que lo vi el otro día, ¿eh? Creo que lo vi el otro día en... A ver, espérate. Y no es exclusiva y no lo es. Creo que no, ¿eh? A ver, espérate. A ver. Porque el otro día lo pusieron en Twitter. Desde su propia página web, creo. ¿Dónde está? Hogwarts Legacy. Aquí. Mira, febrero 10 de 2023. Ah, mira, Play 5, Xbox, XS y PC. Perdón. Abril 4, Play 4, Xbox One. Y en julio 25, Nintendo Switch. Nintendo Switch. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hostia, pues yo pensaba que el febrero solo salía en Play 5. Y si no, la Play se forra. Sí, 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 a ver, totalmente, ¿eh? Claro, todo el mundo lo compraría en Play ya directamente. Sí, sí, sí. Ya, pues no... Claro, leí solo el Play 5 y ya está, ¿sabes? Pues sí, sí. 10 de febrero, Play 5, Xbox X y S y PC. Y abril 4, Play 4, Xbox One. Hostia, solo en... Pero PC... Claro, PC saldrá en Epic, en Steam, Xbox... Bueno, bastante bien. El problema es que ya tenemos que mirar a ver cómo lo jugamos aquí en el canal. Porque me gustaría mucho traerlo. Me gustaría mucho traerlo, la verdad. Me gustaría muchísimo. Me gustaría un montón traerlo. Ya lo miraremos, a ver cómo lo traemos, pero bueno. Vamos a ver el gameplay, familia. Vamos a ver el gameplay, que hay para rato y hay muchas cosas que comentar. Porque lo he visto así por encima. En plan, así a saltos. Y madre de Dios. Madre de Dios. A ver si está bien de audio y todo, ¿eh? No lo sé. Está muy alto. Sí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vale, está bien así, yo creo que sí, ¿no? A ver, está en 1080, con lo cual está bastante bien. Lo iremos parando y tal para ir comentando. Pero sí, sí, sí. Buah, es que será un juegazo, ¿eh? Será un... Buah. Será un juegazo, la verdad. Será un juegazo. Será un juegazo. Yo le tengo muchas ganas a este juego, ¿eh? Además, los gráficos son espectaculares. Por eso os lo comentaba. Si tenemos que jugar a este juego, que menos que... Espérate, un momento, Chandler. Un momento. Que menos que jugarlo, oye, a buenos gráficos y jugarlo bien, ¿sabes? Porque si tengo que jugarlo aquí con lo que tengo, probablemente tenga que bajarle mucho los gráficos y a mí me va a joder un montón, ¿eh? No me trama Harry Potter y tal vez no me gustará sea un juego, en un juego o una película. Hostia, pero hay mucha gente, Dylan, que hay muchísima gente que ha dicho que no se ha comprado nunca ningún juego de Harry Potter y este juego se lo va a pillar, ¿eh? ¿Cuándo lo vas a jugar? Pues cuando salga Moon. Cuando salga, que en teoría sale en febrero, pero tengo que mirar a ver cómo jugarlo, ¿vale? Pero quiero jugarlo en directo. Así que sí, sí. Hogwarts Legacy Gameplay Showcase. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce... ¿Es gratis Play Online? Ojalá, Dylan. Ojalá fuera gratis este juegazo, pero no. No tiene nada gratis esto. Introduce you to our panel today. First up, we have community guest host, Ben Snow. Guest host? I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, no me puedo creer que esto está pasando. And systems designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just cuesta 1 millón. No, 1 millón tampoco. Pero 70 pavos te vas a gastar con este juego, ¿eh?
Today we'll be giving you a taste of the Entre open 60 y world, the 70 broom euros fight, va a valer este a juego. deeper Bueno, look ya, at ya combat vale. using the Dark Arts Battle Tienen Arena, ediciones and a look at especiales, your legendarias y personalized todo. home within Hogwarts, the Room of Y Requirement, 80 where we euros, may pero even see 80 some el gifts. base, ¿chin? And we're starting right where we left off. 80 el base o 80 el edición. 80 a mí me duele, ¿eh? Hostia, 80 me duele un montón. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que saben que lo van a vender los cabrones, ¿sabes? A 80 euros. Qué hijos de puta, ¿eh? Sí, sobre todo los de consola ya valen 80 euros. Qué decepción. O sea, me acaba de venir yo qué sé, me acaban de apuñalar, ¿sabes? Ahora mismo. In our last gameplay showcase just outside Hogwarts, which I love. Mirad los gráficos. You can walk out of the castle after O sea, esto es mundo abierto, ¿eh? walking through everything and then just come out here and take off on your broom out into the Es open que es world. increíble. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom. Es and go increíble. anywhere. There's something about Mira la kinda like interfaz. La parte de abajo a la derecha supongo que es la vida y el maná que tienes para utilizar pues los hechizos y todo. La izquierda tenéis el mapa, lo cual está muy bien. Me gusta que haya mapa, ¿eh? Me gusta que haya mapa. Y en la izquierda también hay las pociones, supongo que te puedes echar a ti mismo. Bárbaro, ¿eh? the sensation of everything being open to you, and just, I love the proximity ¡Qué that I guapo! can get to things. I love flying close to the ground, and I kind of wanted to talk about it just because I feel like you know, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just I have a broom and it's done. I actually kind of like some ¡Qué of the mechanics barbaridad! in it. So you see in the lower right there's a meter there, and occasionally as Andrew's kind of flying up. ¿Creéis que será complicado maniobrar la escoba o no? Va a ser la polla este juego. Qué buena escoba. La verdad que sí. Lo único que seguramente quite el mapa. No lo sé. A mí me gusta, que haya mapa. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and everything that we know and love. ¿No crees que sea difícil? Veo que hace así un poco... We're at the 11. Oh my goodness. Qué risa. I'm just so speechless right now because this is just so beautiful. No me estoy centrando en nada de lo que están diciendo, ¿eh? No os voy a mentir. Me estoy mirando literalmente el gameplay y nada más. Y nada más. ¡Mírate el agua! Shop in Hogsmeade, actually a broom shop, and so that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on. ¿Tendrás turbo para ir más rápido o qué? But if you talk to the shop, Mira, hay como malos, ¿no? A ver, espérate. No, mátalo. En el mapa hay partes rojas y todo. Make it so that where normally the broom you can only fly, you can only go at max speed. It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. Sí. Dice que sí, ¿eh? You notice the meter drop. And so those upgrades. Qué barbaridad de horas le vamos a pegar. Buah, te lo juro, ¿eh? Hola, Josorio, buenos días. ¿Cómo se cargará la escoba? Yo no creo que tenga carga la escoba, la verdad. Sí que tiene... La parte amarilla veo que se desgasta, pero supongo que es el turbo que tiene de la escoba. ¿Sabes? Voy a activar porque ibas a querer desactivar. Yo no lo desactivaré para nada el mapa, ya os lo digo ahora. En mi caso no. Oh my god, like I'm just like I want to snatch the controller from Andrew. A menos que te sepas el mapa de memoria, y aún así hay mil cosas que te marca el mapa en plan que aquí hay algo, ¿sabes? ¡Es la polla esto! Is just perfect just because that's what we refer to it as. And so no usas maps. We all know from lore that Hogsmeade is the only all wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape so it's not just kind of, you know, barren as you leave out this direction and that direction. And so Qué we just guapo. imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in Mira. Scottish Highlands. Ay, puedes dar propinas y todo. ¡Qué guapo! Si tienes buenos gráficos de visualización de luz, o sea, gráficos de luz, no me acuerdo del nombre. No, pero el problema, Dylan, es que yo con el ordenador que tengo, yo lo podré jugar bien, pero no podré streamearlo bien en directo. Con lo cual,
Bueno, habrá que buscar soluciones, no pasa nada. Ya miraremos a ver cómo hacerlo, o si tengo que mejorar el ordenador, o yo qué sé. Ya se mirará, ya se mirará, ya se mirará. Mapa, y si hay algo lo hago, y si veo una casa, miro a ver qué hay. Pero esto lo harás en los primeros días, yo creo. Al final es muy cómodo decir, oye, pues mira, ahí tenemos que ir ahí, o hay 1000 cosas. Al final, yo qué sé, me recuerda un poco, por ejemplo, al Spider-Man. Al Spider-Man, por ejemplo, yo me lo compré en su día con todos los DLCs, porque es un juegazo para mí. Y tío, el mapa lo he utilizado a más no poder, porque hay 1000 cosas en los mapas que te dicen, en plan, oye, pues aquí hay algo, y tienes que ir ahí para tenerlo al 100% el juego, que es creo que es de los pocos juegos que tengo al 100% del Spider-Man, y creo que aún así me falta alguna cosita. Pero, hostia, el mapa es muy útil, ¿eh? Es muy útil para saber dónde estás, básicamente. Hola, Gotis, ¿cómo estás? Tremendo el gameplay, me está encantando. Qué buena banda, es brutal. Get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. Hogsmeade. And you'll also notice on the minimap like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in. You know, whether it's a Mira. Brook, Arranshire, Hogsmeade. Qué guapo, Hogsmeade. Es que es muy guapo esto. Es muy guapo esto. Secrets that exist. Each one of those icons are different opportunities for gameplay. And you'll notice that same thing. O sea, puedes venir a las tiendas a comprar, a... So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the minimap or on the map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. Me hace mucha ilusión este juego, by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you lo veo muy GTA. No, hombre, no. And you visit them, you might find opportunities to actually expand and porque ya me learn about nature magic. And as you, de que salga. Kind of encounter different enemies dotted on the Me temo que no va a haber quien me saque de casa. Bueno, ya. Pero eso todo el mundo, different magical resources that are valuable to you as you're playing the game. So each one has kind of like a way to connect to our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you. Y si ayuda, de verdad me gusta, gracias, que tengo una brújula. Bueno, cada uno, ¿no? Espera que lo juegues, plan. Yo tengo muchas ganas, Moon. De verdad te lo digo, muchas ganas, Solo que con hechizos. ¡Mira! ¡Qué guapo! ¿Qué cojones? ¿De dónde te lo has sacado? Uy, no. ¿De dónde te lo has sacado? Espérate. Se abre la cartera y dice... A tomar por culo. ¡Mira! ¡Qué guapo! Se lo saca de la bolsa el tío, ¿sabes? ¡Qué guapo! As a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. And we try to make sure that each. Uy, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Grande, Eri! ¡Enorme! ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese tier 1. Enorme, 3 mesazos ya, Hola, bonito. Hola, Eri, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Estamos viendo el gameplay de Hogwarts Legacy que hicieron ayer. Que lo quería ver en directo, pero tenía que pedir permisos y al final pues no me dio tiempo. Así que lo estamos viendo ahora. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Muchas gracias por ese tier 1. Bienvenido de nuevo. 3 meses, Qué barbaridad. Muchas gracias. ¿Lo vas a jugar en PC? No lo sé. Gotis, no lo sé porque hay que mirar a ver un montón de cosas que tengo que saber. Así que ya lo veremos. Creo que me van a dar igual los 80 pavos. No, a ver, yo qué sé, yo por mucho que... Por lo mínimo que pueda me lo pillaré, ya te lo digo ahora. De bolsillo, increíble, Estoy súper hype con este juego. Buah, yo igual, Yo igual, te lo digo en serio, Ya lo tengo reservado. Joder, yo no, Yo no. 3 mesardos, los veo en Instant Gaming. Está más barato, creo, en Instant, ¿verdad? O sea, lo jugarás en PC tú. As a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the Deluxe solo para jugar 3 días antes. Thornback's Courier. ¿Esto qué es? O sea, hay niveles, ¿Veis? Eso me recuerda un poco al The Witcher, ¿sabes? Tengo otra cosa. Vale. Each
each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at kind of traveling the Buah, pero world es as quickly brutal as los possible, gráficos. but Mira los sometimes it's árboles, really nice to get on the hippogriff because of la that ground speed, vegetación. or those transitions, Eso es and increíble. sometimes it Bienvenido a la just familia, feels el amazing vergo just me to estorba. be riding around on a hippogriff. Muchas gracias por tu Yeah, follow. Bienvenido al it's- canal. It really is kind of like, I don't know, it's a great feeling. Esto es being increíble. on it, and it's a El great molino de feeling ahí al managing final these a la transitions, derecha. just kind of going from run El to tren. fly and just being able to go wherever ¿Se you podrá want. ir en We're trying to tren? make sure Supongo que sí, that ¿no? that each one of these things that you can interact with have a unique identity. Pero lo han retrasado, ¿no? Por algunas plataformas. Sí, tenía que salir ahora en diciembre, a finales de este año. Pero al final va a ser el primero en febrero y la segunda tondada sale en abril. Yeah, as soon as Y luego ya en there's julio kind of a o moment junio, where creo, the world kind en of opens up Switch. to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go Muy wherever. And so guapo. you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned, the swamp. But there, we have got like a coast, and we've got different types of environments out in the world just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. Hostia, el vuelo está bien hecho, ¿eh? It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so. Lo de los authentic, niveles no me like, convence. Pero al final yo creo que es una experiencia que Yeah, necesitas I tener. love this vista En too, plan, and I'm gonna yo have qué Andrew sé. Si tú entras en el juego y ya empiezas a saber todos los hechizos y todo esto, yo creo que necesitas un aprendizaje y unos niveles para, yo qué sé. O sea, yo lo veo muy lógico el tema de los niveles. Creo, ¿eh? Al final es como una experiencia como de aprendizaje para saber más y derrotar a más enemigos, ¿sabes? O sea, por mucho que sepas de un inicio un hechizo, no te vas a poner a derrotar un pedazo de, ¿sabes? No sé. Yo lo veo muy lógico, la verdad. La parte de hechizos y todo esto y de los niveles, por lo que veo, lo veo muy lógico. No he visto mucho, ¿eh? Pero de momento lo que he visto me ha gustado. Un montón, además. ¿Eres fan de Harry Potter? Sí, Gotis. Aquí estuvimos en un roleplay de en Hogwarts de Harry Potter y la verdad es que me lo pasé muy bien. Empecé, veremos a ver si no me explota. Espero poder streamearlo. Yo sé que si lo streameo será... tendré que bajar gráficos y un montón de cosas. Entonces, ya lo veremos, a ver cómo lo hago. Pero de los enemigos tengan nivel, eso es lo que no me convence. Pero es lógico, ¿no? O sea, que un enemigo en este caso tenga nivel, es un poco como The Witcher. ¿No? Que vaya por zonas o no lo sé. Yo lo veo lógico, ¿eh? Desde mi punto de vista lo veo muy lógico, la verdad. Lo veo muy lógico, en parte lo veo muy lógico. No tengan un número delante del nombre. Ya, bueno, ya te entiendo, pero yo qué sé. No quiero comprar un PC, pero veremos a ver. Esos juegos suelen ser así, sí. stop Sí, here. sí. We're going to use a bit of dev magic to change the seasons. Actually, I want you to see what this world looks like. Con las monturas vas We're covered in bastante snow. rápido de un lado para otro, ¿eh? Yes, please. Y eso me gusta. Porque tienes las dos opciones. Si quieres ir andando de un lugar a otro, si quieres ir con la montura, lo veo muy bien, la verdad. Oh, maybe. ¿Qué hacen? Claro, es como una parte de aprendizaje del personaje, exacto. ¿Pero esto qué es? O sea, el mapa cambia... Bueno, claro, a partir de la estación y todo esto cambia, ¿no? Oh my god, it changes the landscape like completely. Sí, sí, Oh sí, my o sea, God. cambia todo el mapa completamente. Does it have like actual like gameplay impact? Están Like, locos impact on the XD gameplay? se ve chido. Se ve increíble, Dylan. Yo quiero ir montado en Coba. Perdón, en escoba, correcto. Or Sí, does sí. it like it's just the Sí, sí. weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt ¡Qué like when you're reading guapo! the books or watching the movies where, you know, you'll see kind of like the title card winter and now the landscape has changed and you're really feeling that passage of O sea, time while you're a student barbaridad, going ¿no? through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that. And for me, it's really fun that it's not just on the outside, which Cuidado. I agree. I think it looked really beautiful. But within the school as well. So there are moments like when it reaches certain holidays or things like that, where Hogsmeade reacts my to God. holidays ¿Qué es eso? and the school reacts to A mí me gustaría que holidays, se, and you see the yo qué sé, que se decorations empotrara around contra alguna the Viernes game. piedra o That algo really para helped just probar kind of make me qué feel pasa, like I'm ¿sabes? there.
Yeah. And it's not just Dinner with a Chinese it's not just, chomping, you know, for the chomping seasons, cabbage. those kind of vibe things. No tienes online, ¿no? like Molaría we have a mucho jugar day-night online. cycle, and that day-night Creo cycle, que lo tendrá, even ¿no? though El similarly, online. like it's largely about vibe when you go into Hogsmeade in the ¿No evening, dijeron there's algo lots que of había characters algo de there. multijugador? Around the school, you'll notice it kind of dies down and Creo quiets down. recordar, ¿o no? But ¿O me it's just equivoco? candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. But in that ¿O day-night me cycle equivoco? is where we've kind of placed a few items O lo where, confundo con otro you know, juego, no lo sé. whether or not you can Pero collect creo them, recordar whether que or not sí, you que can dijeron interact algo de with them, multijugador, they're ¿eh? a little bit restricted by the day-night cycle. And I love Andrew's flying up here, really high up on the hippogriff, and we're just looking at this view Hostia, of si este juego lo abren, ahora que dicen lo del GTA, Rubén, si este juego lo abren con servidores de roleplay y 1000 cosas, esto sería la polla, ¿eh? Te lo juro, sería increíble. O sea, sería Dios este juego, ¿eh? Sería completamente Dios este juego, ¿eh? O sea, un roleplay directamente aquí, en este juego. Joder. Yo te lo juro que, madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios. O sea, sería espectacular. Porque es que lo tienes todo hecho. Aquí puedes aprender todo. Tienes el propio colegio. Es que es una barbaridad. Tienes Hogsmeade. Es increíble, es todo. Aquí abres un roleplay como en GTA. Y madre de Dios. O sea, sería brutal esto. Sería brutal. Le pueden sacar mucho partido a un online. Le pueden sacar muchísimo partido a esto. Es precioso, por favor. Es increíble. Es increíble. Eso es 4 veces GTA. El mapa no sé cuán grande es. No sé cuán grande es, la verdad. No lo sé. Pero por lo que tengo entendido es enorme el mapa. Quiero ser una love good. Se le puede sacar muchísimo partido. Muchísimo, Rubén. Muchísimo. No, I mean, you Con talk el about going hipogrifo, in ¿sabes? there Ahí, and bo, bo, things bo, that you bo, can see in bo. the distance, and that's one of my. I still can't get over, like, no matter, I played this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can go, I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, you know, to the library, to class, or to greenhouse, or to my common room. That it's all Qué guapo, contiguous tío. and just kind of like one Guapo. space is still exciting to me after all this. I mean, I'm just. No, hay un trabajazo en el juego, Eri, pero speechless. espectacularmente grande, ¿eh? As much as we want to spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world, I think Podrás this is a bucear. great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go a lot more of a deep dive on using the Dark Arts Battle Arena, which is Por lo part que of yo our vi, deluxe edition. Llevo visto volando, va lento a comparación del mapa, o sea, sé que tiene que ser más grande que GTA. Hostia, esto sí que ni idea. 54 días. Creo que sí, ya sale buceando. Ah, sí, hostia, pues no lo vi. No lo vi. Mira de noche. Mira de noche. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. There are many reasons to go to the Forbidden Forest, but he's also wearing the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe and Digital Deluxe edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I like going down. But I like this battle arena. It is a great place to show off Ancestral, really sí. combat in a big way because it unlocks Ancestral, perdón. interesting abilities for you and allows you to really play around with Estoy combat muy in a emocionado con big este way. juego, ¿eh? And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? Yeah, so Para ver las in sirenas. In the base game, we have Tiene que hacer la prueba del two lago que combat hizo arenas Potter. normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves, in order to earn a different cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Yo no sé Arena, that's ustedes, also true, pero es juego en the ese combat bosque arena. oscuro y con niebla da mucho but, miedo. one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add that to their repertoire, and they can also commit to that down with certain talents and things like that. Es que, madre de Dios, o sea, sé perfectamente que este juego, si lo traigo en el canal, que quiero traerlo en el canal,
Hostia, estará mucho en el canal, ¿eh? Ya te lo digo ahora. O sea, se meterán muchas horas a este juego, ¿eh, familia? Muchas horas, ¿eh? Show off combat in general, so I think we're gonna jump in here. Andrew's gonna start battling, and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. Es que es increíble la cinemática, We're starting off strong. las peleas son increíbles. Mira, mira, mira. ¡Qué guapo! Yeah, so that you'll notice right away, like when we used Avada Kedavra, that guy's health bar went Es from increíble. 0, and we really are trying to honor the way Avada Kedavra works in the game. ¡Qué Even in guapo! some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to Yeah, a little kind of cooldown. build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some ways that we'll probably talk about to, Mira el miedo si es en Hogwarts, ya ves. to adjust that. But I don't No sé know, cuándo sale al final. Antes lo hemos comentado, en febrero salen PC, Xbox y Play 5. En abril salen Play 4 y las siguientes de Xbox. Y en junio, creo recordar que hemos dicho, sale en Switch. Que no tengo torneo de Fasmo, es verdad, me lo comentó Koba. Me lo comentó Koba que había lo del torneo de Fasmo. ¡Qué guapo, por favor! Y te suman puntos, ¿habéis visto? De experiencia. Esto que son los puntos de para tu... Mira, 10 de experiencia para Slytherin. Pero es azul. ¿Me confundo? De verdad, para gente pro, no como Koba, que está sufriendo en un torneo de chichito. Yo sufriría, como Koba. No tengo ni puta idea del Fasmo. Es muy guapo, me gusta la batalla, Ojo, ya sé, el juego tiene gráficos como de Spider-Man el último que sacaron para Play 5. Qué guapo, Tiene un poco de Kyle Harry Potter. Qué guapo, Mira congelado ese. Me encanta. ¡Avada Kedavra! ¡Vivo! Pero bueno, el enano, ¿no? ¿Cómo le da? Mira, mira, vaya pedrada que le ha puesto. O sea, sé que me lo voy a pasar muy bien en este juego, Sé que me lo voy a pasar muy bien en este juego. And there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect these things, suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. We're talking a lot about spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of Pues creo que sí, que decían que en un principio salía ahora en diciembre, a finales del año. Pero al final supongo que lo han retrasado, supongo. Defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin. Claro, pociones no ha probado nada de momento, ¿no? Reduces ahora. The incoming damage that you're receiving. So against big enemies or hitting enemies like trolls. Se ha convertido en piedra, ¿lo habéis visto? Oh my god, she's just destroying. The troll just collapsed from one of the Kedavra. Obviously, we have the Wiggenweld potion as well, which increases your health. And then we have the focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, Qué guapo, por favor. Instant kill, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Right. There's just so much like versatility, like in what the character is doing to the troll right now. Like he's just bouncing around. ¿Cómo lo voy a gozar este juego, de verdad, And the troll makes him move around too, looks like. And I love that our plants are violent.
Yes, and so that's like when we're talking about the setup of the arena, you also have plants that you can fight with, and so we have things like the venomous tentacula that you can put down, and it acts like a turret. El tío sabe jugar y esquivar, soy yo y estaría ya F. Hombre, es que saber esquivar como sabe este tío es heavy, ¿eh? Que creo que no lo han ni tocado ni una vez, ¿eh? Era ahora. Pero se cura. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, o sea, lo veo como, we also want to, ¿sabes en el Spider-Man que jugabas? Cada cadabra que Paple se convierta en una cabra. Y tenías el signo de arácnido, ¿no? Que te están a punto de dar y podías esquivar en ese momento. Pues lo veo un poco como esto. We just wanted a way to encourage players to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to be, because there really are so many different ways that you can push talents. When you see the green X's on characters, that's right, and that's kind of through your talents you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield. That way, las cinemáticas, different characters, they all begin sharing damage. Están muy bien hechas, está muy trabajado, ¿eh? A ver, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en este juego? Porque creo que años. Creo que años. Pero aún así, more powerful and more efficacious. So it's all about which type of player you feel like you are and whether or not you want to play with prep. Porque creo recordar que hace no sé cuántos años vi como un primer teaser de que saldría Hogwarts Legacy en plan multijugador. Pero te estoy hablando de hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Yeah. And speaking of plants and potions, we are going to be putting the dark arts away, put those unforgivable curses away. Claro, además supongo que podrás desviarte y decir, no, es que yo quiero ser artes oscuras. O, ¿no? Actually has some utility as well, where you get to brew things and grow things and also care for some beasts. All right, Andrew's got us in the room of requirement, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. And I think that's a good jumping off point for the personalization of the Qué guapo esto, ¿eh? Esto sí que ya lo he visto, me lo enseñaron, pero the space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture in here. O sea, puedes cambiar la arquitectura del... Starkly different themes to really just hammer home that this is yours. Oh my God! What? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my God. That's the thing, you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into this space, as you can see. So. ¿Qué cojones? Statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things that really flesh out the space and bring it to life. Oh my goodness, because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this? Where do you even get this stuff? Like, there's a furniture store? ¿Qué cojones? Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. But also as you engage in different types of gameplay throughout the world, you'll be rewarded with different objects. ¡Qué guapo! You change color? You can change the color. Sí, este es como tu casa. Mira, mira, mira. Esto es tu casa. Oh my God, it's so tiny. It's like for Baby Niffler. Como tu apartamento aparte. The system too is designed. It's not mechanical. It's immersive, and so you get the magical effect of conjuring it in, and you're Sims en Hogwarts. Sí, lo estaba pensando ahora mismo, your character, but the way you've blended like that game. Puedes cambiar todo. Puedes cambiar esto también si quieres. Pues sí.
personalizing the my space. god, like, and I love the animation, how it like Ya, appears, la you animación know, es like, increíble, it's ¿eh? like there, it's like it almost La animación es vibrates. It muy is really guapo, quite ¿eh? beautiful, and that was the thing, is we wanted that to look really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail pero that qué when seeing the cojones. space. Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. Buah, me flipa. So while you're also doing these like kind of Me nurturing-based activities, Me this is flipa. Hola, also Julie. a space where you would bring your gear to be identified and gear to have like traits put on it, which I believe Alan can talk to. Oh. Yeah, we keep bringing up appearance and how it looks, and on a, like in the game you can look like anything you want to whenever you want quiero. to. But the Lo player quiero will be este finding juego. different types of Lo quiero, gear, that we call it, as you progress through the game. And essentially we just know that clothes and different items in the wizarding world. Te puedes have hacer, different mira, te puedes hacer properties. ropa. And as you explore and as Qué you adventure, guapo. and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities, and that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. And so There's a huge list. and not all the time, Dios. whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside of the Room of Requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station, where you can actually bring that gear that you're uncertain about and learn what its Un abilities telar que are. te hace la Yeah, ropa. that's so cool. And then as the space advances even Increíble. further, the space will He dicho eventually que grow its quiero own este rooms, juego, and you're ¿no? gonna get new Lo necesito. recipes, Yo lo you know, necesito, like Gwen. Sí, sí, Mackenzie's yo talking about. necesito All este these different juego. things keep expanding, and as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is Hola, called a Chiqui. loom. ¿Cómo estás? And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties and to tweak what it does. Todos merecemos And este I telar mentioned mágico. earlier Sí, sí, that- sí. that you can make anything look like anything. The collection of Hasta febrero no pido más. Ya, de appearances, we verdad, call it, or cosmetics, we've been referring to it. Manténme Right. vivo. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like Es whatever. you increíble. O sea, So cool. And like you can just put some Es que ability todo to the lo que veo en slide, el and juego you me can gusta. swap Yeah. that ability. de momento creo que no ha And, habido nada en el appearances you juego can que he edit dicho. whenever you want in the gear screen. The loom is specifically Yo no sé si es porque me hace mucha ilusión el juego o qué, traits, pero todo lo que veo en and el juego me ha applying, gustado mucho. larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really Alguna cosa specific tendrá que no me abilities guste that o alguna cosa blend in tendrá que nicely with where no me you're trying termine to de go gustar with del your todo. combat fantasy Pero de or talents and things like momento Interesting. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur, mooncat fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around beasts. So this is where we get into the beast care section, which Mr. is Beast. inside this vivario. y que sales Kind of afuera y que bigger space on the inside. que And carga so así. you can see here we have a couple of Carga beast así. owls, Mira esto qué a guapo. grapthorn, and a mooncalf and a niffler Mooncalf. and a neasel as well. So Oh my quite a God. variety. ¡Qué Just guapo! like a Mira, mira. puppy. They're I so love their cute. cuddling. I know, oh my God. Son that's- mascotas, ¿eh? Oh, that's so cute. They're adorable. And so Mira cómo- part of beast care is petting them. Mira el as de la well, but derecha. feeding them too. And so Mira once you este. do Qué those things, guapo. that's when they feel safe enough that they'll give you their magical ingredients. Ay, So mooncalf lo fur, quiero. niffler fur, etc. That can then be used. ¡Qué guapo! That is like so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch the animals you get some fur. Mascotas, puedes tener That's so- mascotas. Oh my God. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So in the overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of Qué doing guapo, so por favor. is brushing them Sacaron and este Play feeding 4. them No, no, food no. as well, No, ya te lo digo yo que to no. build that relationship with, Lo que he with visto es your que había en Popping, In cuando addition estaba to en el being able campo to y care había for personas beasts, andando you por el can caminito, actually, aparecían conjure de things in this repente. space as well. Hostia, ni idea. House, the cottage. ¿Mascotas o de clase de criatura And so de we have like mágica? a lot of little ornaments in this ¿Son mascotas area, o de and a lot clase of de criaturas them mágicas? are purely Creo que son cosmetic, but they mascotas look porque really estoy cool. en... Again, it's the O sea, está en su personalization, of casa. this space. Oh my goodness. No, this is like I'm gonna spend 8
hours just designing this whole area to personalize. This is like cool. It's like you Dice que va a perder 8 horas solo en diseñar todo esto. Créeme que vas a estar más de 8 horas. Just for the creatures, I love it. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up your process. So one of them, for example, is the food processor, which allows for the beast in the space to automatically get feed, so you don't have to do it manually. And so you're really building the progression for yourself here. In addition, ¿Se pueden acariciar a los michis? No lo sé. Haciéndose el pro, dice 8 horas. Sí, una mierda. Va a estar 40 horas solo en diseñar solo esto. Mínimo. Mira, mira, mira. ¡Qué guapo! Right. And they're super cute. Oh my god. Watching them, it's so cute. And the big thing we really Dios, love quiero about uno. home is that the world is a dangerous place. Qué And so by guapo. going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, Dedicaré you're really media helping hora y the dejaré todo public amontonado en around. una There's poachers in the esquina. Overland who hunt these beasts for their material. So instead, Ay, you're probablemente caring for them, pase, giving them a home. Oh my god, this grab horn is just gigantic. But he A ver, es looks like precioso, ¿eh? for sure. You could actually name them as well. So like your dog. So getting back into that personalization, you know, yeah, we didn't want you to just like throw Después in, cambiar el nombre. here's a graphorn in here, like this can be named Wow. whatever Se Andrew's vienen about todos to los name animales con plaple algo, ¿eh? Bruce. Ya te lo digo ahora. Good name. You know, we Todos los animales tendrán plaple y algo más. You can get Sí, sí, sí. additional vivariums, Todos, correct? todos. To Todos. different kind of aesthetics Todos, and todos. looks to where you're keeping Yeah. your beasts and caring for them. O pla Fashion is algo. a big part of O this space as well. algo que So, lleve pla dentro. As you progress Sí, through sí, the sí. story, you will unlock Ya more veréis. vivariums. So as you can see, this one's quite meadow themed, big, open, bright. Sí, sí, sí. But there's other ones, say like a Él está temblando solo de verlo. encounter. And Ya le it's dio really a miedito. visual effect Ya, to, es que- and more space for your beast. Oh, Será it's plaple like jorobas. So when we're inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon Plato. glow from one entrance and then Qué some malo eres. shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you That's put trees in exactly here what too. I'm talking about, ¿no? And another thing with the beast care that I think Barbaridad, is familia. great, you know, tying back to the same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel; it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. barbaridad. It's really this like narrative and integration. Son materiales, supongo to- que irás teniendo. everything Mira, connects. Moonstone. So as you progress through the Moonstone. missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them. La to, iluminación es increíble unlock también, the ¿eh? gameplay here and unlock new conjurations and different things to play around with. In the Mira las open world, sombras y todo. It's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that exist in the Overland. Those things are what Boom. hold recipes that exist in the loom. So all these things have Qué a way of guapo. connecting. Moonstone that you find out in the Ya, world. is farmear the a mí también me da resource mucha that pereza en conjure estos juegos, everything pero bueno. that's found throughout the world. No sé cómo lo harán, those are el the farmeo aquí. recipes. Bienvenido a la So familia everything's Saroti. like a- Su everything's portafolio, like a bienvenido al cycle canal. and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for Qué beasts. guapo, ¿eh? Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you know, you're going to be venturing out into the world, and this is just kind of the tip of the iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. Nah, me encanta, you know, tío. You're bringing up Poppy. Me encanta There are este more- juego. There are more. O sea, lo kind of necesito. Mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her. Sí, que and puedes have to do with personalizar caring for beasts. todo. And so different characters Todo have puedes their own- personalizar. have their own stuff. El mapa cambia según también la época en Just que kind of esté make this all el kind of juego. the beginning. Well, we could Tiene spend hours estaciones. in here, but we're gonna have to end the stream now. Es increíble. What do you think about what you've seen today? ¿Ya estás? ¿Ya? No, This tío, is- dame I'm más. just so blown away by how beautiful it looks. The open dame world más, seems por so favor. detailed, and there's so many things to do. And like the combat, we're gonna spend like 2 weeks or more just breaking it down by pieces. There's just so much. Pues me to parece this poco, ¿eh? world. Like I'm so happy. Dedicar that solo you 2 did semanas
overall Es que me gameplay. parece poco. And that's just the tip of Con el the trabajazo que hay iceberg. detrás. Bueno, pero Got more ellos for you to son discover and profesionales, find ¿sabes? on Que your own. saben qué hacen, Thank supongo. you so much Bueno, for supongo being no, here. claro que sí. Thank you for watching. Pero... Hogwarts Legacy is available for pre-order now. It releases February 10th with 72-hour early access for owners of the Collector's, Deluxe, and Digital Deluxe. ¡Cabrones! ¡Qué hijos de puta, eh! Te dicen el 10, sale el 10 con 72 horas de Early Access, ¿vale? 10th with 72-hour early access for owners of the Pero solo para los que tengan la edición de coleccionistas, la deluxe o la... Cerdos, que sois unos cerdos. Collector's, Deluxe, and Digital Deluxe Edition. ¿Cuánto vale esto, no? We're gonna wrap things up, but first we've got a little surprise for you. Bye. ¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto vale? Ay, espérate. Bueno, no hay nada más, pero... Qué guapo, ¿eh? Va el enojo de la cara. Pre-order now, ¿sabes? Deluxe Edition. Available digitally and physically February... Dios. ¿Qué vale esto? ¿Qué vale esto, por favor?